अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सफ़र की जो हर इंसान ने करना है, उस रास्ते की जिसमें ना कोई साथी होगा, ना कोई तारुफ, ना दौलत काम आएगी, ना शोहरत, ना ताकत, ना रिश्ते। सिर्फ एक चीज़ साथ जाएगी और वो है हमारे आमाल। कब्र की पहली रात, रूह का पहला इम्तिहान और वो 40 दिन जिन्हें कोई नहीं देखता। ये सफ़र हकीकत है, तल्ख है, यकीनी है और अटल है। आइए इस सफ़र को समझते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकें इससे पहले कि देर हो जाए। जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है, दुनिया की सारी दौड़ भाग एक लम्हे में ख़त्म हो जाती है। जिन हाथों से दौलत जमा की, जिन ज़ुबानों से फ़ख्र किया, जिन कदमों से गुनाहों की तरफ दौड़े, वो सब यहीं रुक जाता है। पहली रात कब्र की हकीकत की पहली झलक है। रूह अपने जिस्म को देखती है, लोगों को देखती है कि वो दफना कर वापस जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती, वो सिर्फ देखती रहती है। कब्र की मट्टी इंसान से पूछती नहीं, बस अपना कानून नाफिज कर देती है। दिल दहला देने वाली बात ये है नाजरीन मोहतरम कि ये पहली रात दुनिया की सबसे सच्ची और मुश्किल रात होती है। यहाँ ना कोई तारुफ, ना कोई सिफारिश, सिर्फ आमाल खड़े होते हैं। अच्छे आमाल रोशनी बनकर पास बैठते हैं और बुरे आमाल बेचैनी और खौफ की सूरत आ खड़े होते हैं और अंधेरा आपकी कब्र में फैला देते हैं। इस मरहले में सवाल जुबान से नहीं पूछे जाते, ये इम्तिहान लफ्ज़ों से नहीं आपके आमाल से होता है। और ये कब्र का पहला इम्तिहान आपका पहली रात से शुरू हो जाता है। दुनिया में हर इंसान कहता था कि मैं नमाजी हूँ, मैं नेकियां करता हूँ, मैं अच्छा हूँ, लेकिन कब्र में अल्फाज नहीं चलते, आमाल खुद गवाही देते हैं। अगर नमाज वक्त पर पढ़ी थी तो सुकून मिलेगा, अगर ज़कात दी, हक अदा किया तो रोशनी मिलेगी, अगर झूठ, ग़ीबत, लोगों को धोखा दिया, अपनी ज़िंदगी धोखे में गुजारी तो अंधेरा कब्र में छा जाएगा। जहाँ ना कोई ओहदा काम आएगा, ना कोई ताकत, ना कोई हुकूमत। असल हकीकत सामने आ जाती है, जो कुछ किया था वही नजर आएगा। यानी दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान ने जो आमाल किए होते हैं, कब्र की पहली रात वो इंसान के सामने आ जाते हैं। रूह के पहले 10 दिन कब्र में दाखिल होने के बाद रूह समझने लगती है कि अब मैं दुनिया का हिस्सा नहीं रही, लेकिन आखिरत का फैसला अभी बाकी है। ये 10 दिन अजीब कैफियत के नाज़रीन मुहतरम होते हैं। रूह अपनी ज़िंदगी के मनाजिर देखती है, कहाँ वक्त ज़ाया किया, कौन से गुनाह हंसी मजाक में कर लिए, कितनी नेकियां की, कितने लोगों का दिल तोड़ा, कहाँ अपनी अना को खुदा बना लिया। और उसे एहसास होता है कि दुनिया के लोग तो आगे बढ़ गए मगर मैं रुक गया हूँ। उन 10 दिनों में जो नेकियां खामोशी से की थीं वो सुकून बनकर साथ रहती हैं। जो गरूर और जुल्म किया था वो बोझ बनकर रूह को दबाता है। ये 10 दिन कब्र के अंदर रूह को हकीकत के करीब ले जाते हैं। और ये आलम बरज़ख से यानी 10 दिन से 40 दिन का ये जो सफ़र रूह का होता है, ये वो दरमियानी ज़िंदगी है जहाँ रूह फ़ैसला तो नहीं देखती, लेकिन अपने अंजाम का अंदाज़ा बहरहाल उस रूह को ज़रूर हो जाता है। बरज़ख में आमाल इंसान का लिबास बन जाते हैं। नेक आमाल रोशनी की सूरत और बुरे आमाल बोझ की शक्ल में। यहाँ दिखावे की इबादत काम नहीं आती, यहाँ ऊपर ऊपर की नेकी नहीं चलती, सिर्फ वो आमाल फ़ायदा देते हैं जो इखलास के साथ किए गए हों। यहाँ 2 तरह की रूहें होती हैं।
ایک نیک روح ہلکی، روشن، امید سے بھری اور پرسکون روح ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں نیکی خاموشی سے کی تھی۔ اور ایک گنہگار روح ہوتی ہے، بھاری، پریشان، تنگ، بے سکون اور بے چینی سے رہنے والی روح۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا کے لیے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو بھول گئی تھی۔ یہاں ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے کہ زندہ لوگوں کی دعائیں، صدقہ اور خیرات روح کو تسکین تو دیتے ہیں مگر اس کی تقدیر نہیں بدلتے۔ جو کمایا ہے وہی وہاں پانا ہے۔ اور زندہ لوگوں کے لیے یہاں پر ایک پیغام جو ہے اس ویڈیو کے تھرو، قبر والوں کے لیے وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ کچھ بدل نہیں سکتے، وہ پلٹ نہیں سکتے، اس دنیا میں دوبارہ آ نہیں سکتے، نیک اعمال پھر وہ کر نہیں سکتے، نہ توبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین محترم، ہم زندہ لوگ، ہمارے پاس ابھی وقت ہے۔ ہر نیا دن ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنی زندگی کی ترجیح بنائیں، نیکیاں کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، دوسروں کا حق ادا کریں، غرور، تکبر، گھمنڈ اور انا سے بچیں، دلوں میں روشنی پیدا کریں۔ اگر قبر والوں سے پوچھا جائے تمہیں کیا چاہیے تو وہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں ایک لمحہ مل جائے جس میں ہم سجدہ کر سکیں، لیکن انہیں وہ لمحہ ملے گا نہیں۔ مگر ہم جو لوگ زندہ ہیں ابھی اسی دنیا میں، ہمیں موقع ملا ہوا ہے، یہ ہمیں روز ملتا ہے۔ آج کا دن، یہ لمحہ، یہ سانس ہمارا امتحان ہے۔ ہمارے پاس ابھی موقع ہے کہ ہم وہ نیک کام کر سکیں جو اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بن سکیں۔ تو ناظرین محترم، اپنی زندگی بدلنے میں دیر نہ کریں، اللہ کو راضی کریں، نیکیوں میں پہل کریں اور نیکیوں کو خاموشی کے ساتھ کریں، گناہوں سے دور رہیں، کیونکہ ایک دن ہم سب کو وہ سفر کرنا ہے جو قبر کی پہلی رات سے شروع ہوگا اور ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہماری قبروں کو روشن فرما دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنی محبت سے نواز دے اور اللہ پاک اپنا خاص کرم، خاص فضل اور خاص مہربانی اور خاص رحمت کی نگاہ ہم پر رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔